Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fis Septiani dari jurusan Teknik Informatika. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Juz 1 Surat Al-Fatihah ayat 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Juz 2 Surat Al-Baqarah ayat ke-147. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Juz 3 Surat Al-Imran ayat kedua. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Juz keempat Surat Al-Imran ayat ke-95. Qul sadaqallah wattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Juz kelima Surat An-Nisa ayat ke-50. Undur kaifa yaftaruna 'alallahil kadhib wa kafa bihi ismam mubina. Juz ke-6 Surat Al-Maidah ayat ke-9. Wa ngadzallahu alladzina amanu wa 'amilus sholihat lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Juz 7 Surat Al-Maidah ayat ke-99. Ma'alar rasulin illal balah wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Juz 8 Surat Al-An'am ayat ke-127. Lahum darus salam min 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Juz 9 Surat Al-Anfal ayat ketiga. Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Juz 10 Surat At-Taubah ayat ke-22. Khalidina fiha abada innallaha indahu ajrun 'adzim. Juz 11 Surat Yunus ayat ke-8. Ulaika ma'wahumun naru bima kanu yangsibun. Juz 12 Surat Yusuf ayat pertama. Alif Lam Ra tilka ayatul kitabim mubin. Juz 13 Surat Yusuf ayat ke-106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Juz 13 Surat Al-Hijr ayat pertama. Alif Lam Ra tilka ayatul kitab biwaqu'anim mubin. Juz 14 Juz 14
Surat An-Nahl ayat ke-99. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Juz 15. Surat Al-Isra ayat ke-10. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Juz 16. Surat Al-Kahf ayat ke-89. Summa asba'a sababa. Juz 17. Surat Al-Hajj ayat ke-50. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratu wa rizqun karim. Juz 18. Surat Al-Mu'minun ayat ke-9. Walladzina hum 'ala sholawatihim yuhafidun. Juz 19. Surat Asy-Syu'ara ayat ke-2. Tilka ayatul kitabim mubin. Juz 20. Surat An-Naml ayat ke-59. Qul alhamdulillahi fasalamun ala ibadihil ladzina astafa. Allahu khairum amma yusrifun. Juz 21. Surat Luqman ayat kedua. Tilka ayatul kitabil hakim. Juz 22. Surat Fatir ayat ke-21. Wala dillu walal harur. Juz 23. Surat Yasin ayat ke-83. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Juz 24 ayat surat Kafir ayat kedua. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Juz 25. Surat As-Zukhruf ayat 2. Wal kitabil mubin. Juz 26. Surat Az-Zariyat ayat ke-4. Wal muqassimati amra. Juz 27. Surat At-Tur ayat kedua. Wa kitabim mastur. Juz 28. Surat Al-Jumu'ah ayat ke-4. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha' wallahu dzu fadlil 'adzim. Juz 29. Surat Al-Qalam ayat ke-4. Wa innaka la'ala khuluqil 'adzim. Juz 30. Surat An-Nas ayat pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama surat Al-Fatihah 7 ayat
Yang kedua surat Al-Baqarah 286 ayat. Yang ketiga surat Ali Imran 200 ayat. Yang keempat surat An-Nisa 176 ayat. Yang kelima surat Al-Maidah 120 ayat. Yang keenam surat Al-An'am 165 ayat. Yang ketujuh surat Al-A'raf 206 ayat. Yang kedelapan surat Al-Anfal 75 ayat. Yang kesembilan surat At-Taubah 129 ayat. Yang kesepuluh surat Yunus 109 ayat. Yang kesebelas surat Hud 123 ayat. Yang ke-12 surat Yusuf 111 ayat. Yang ke-13 surat Ar-Ra'd 43 ayat. Yang ke-14 surat Ibrahim 52 ayat. Yang ke-15 surat Al-Hijr 99 ayat. Yang ke-16 surat An-Nahl 128 ayat. Yang ke-17 surat Al-Isra 111 ayat. Yang ke-18 surat Al-Kahf 110 ayat. Yang ke-19 surat Maryam 98 ayat. Yang ke-20 surat Taha 135 ayat. Yang ke-21 surat Al-Anbiya 112 ayat. Yang ke-22 surat Al-Hajj 178 ayat. Yang ke-23 surat Al-Mu'minun 118 ayat. Yang ke-24 surat An-Nur 64 ayat. Yang ke-25 surat Al-Furqan 77 ayat. Yang ke-26 surat Asy-Syu'ara 227 ayat. Yang ke-27 surat An-Naml 93 ayat. Yang ke-28 surat Al-Qasas 88 ayat. Yang ke-29 surat Al-Ankabut 69 ayat. Yang ke-30 surat Ar-Rum 60 ayat. Yang ke-31 surat Luqman 34 ayat. Yang ke-32 As-Sajdah 30 ayat. Yang ke-33 surat Al-Ahzab 73 ayat. Yang ke-34 surat Saba 54 ayat. Yang ke-35 surat Fatir 45 ayat. Yang ke-36 surat Yasin 83 ayat. Yang ke-37 surat As-Saffat 182 ayat. Yang ke-38 surat Sad 88 ayat. Yang ke-39 Az-Zumar 75 ayat. Yang ke-40 surat Ghafir 85 ayat. Yang ke-41 surat Fussilat 54 ayat. Yang ke-42 surat Asy-Syura 53 ayat. Yang ke-43 Al-Zukhruf 89 ayat. Yang ke-44 surat Ad-Dukhan 59 ayat. Yang ke-45 surat Al-Jaziyah 37 ayat. Yang ke-46 Al-Ahqaf 45 ayat. Yang ke-47 surat Muhammad 38 ayat. Yang ke-48 surat Al-Fat 29 ayat. Yang ke-49 Al-Hujurat 18 ayat. Yang ke-50 surat Kaf 45 ayat. 51 Az-Zariyat 60 ayat. 52 At-Tur 49 ayat. 53 An-Najm 62 ayat. Yang ke-54 Al-Qamar 55 ayat. Yang ke-55 Ar-Rahman 78 ayat. 56 surat Al-Waqiah 96 ayat. 57 surat Al-Hadid 29 ayat. Yang ke-58 surat Al-Mujadilah 22 ayat. Yang ke-59 Al-Hasyr 24 ayat. Ke-60 surat Muntahanah 13 ayat. Yang ke-61 surat As-Saff 14 ayat. 62 surat Al-Jumu'ah 114 ayat. Yang ke-63 surat Al-Munafiqun 11 ayat. Yang ke-64 At-Tagabun 18 ayat. Yang ke-65 surat At-Talaq 12 ayat. Yang ke-66 surat At-Tahrim 12 ayat. 67 surat Al-Mulk 30 ayat. Yang ke-68 surat Al-Qalam 52 ayat. Yang ke-69 surat Al-Haqqah 52 ayat. Yang ke-70 surat Al-Ma'arij 44 ayat. Yang ke-71 surat Nuh 28 ayat. Yang ke-72 surat Al-Jin 28 ayat. Yang ke-73 Al-Muzammil 20 ayat. 74 Al-Mudaththir 56 ayat. Yang ke-75 Al-Qiyamah 40 ayat. Yang ke-76 Al-Insan 31 ayat. Ke-77 Al-Musallat 15
50 ayat. Yang ke-78 An-Naba 40 ayat 79, An-Nazi'at 46 ayat 80, Al-Abasa 42 ayat 81, At-Takwir 29 ayat 82, Al-Infitar 19 ayat 83, Al-Mutaffifin 36 ayat. Yang ke-84 Al-Insyiqaq 25 ayat 85, Al-Buruj 22 ayat 86, At-Tariq 17 ayat 87, Al-A'la 19 ayat 88, Surat Al-Ghasyiyah 26 ayat 89, Surat Al-Fajr 30 ayat 90, Surat Al-Balad 20 ayat 91, Asy-Syam 15 ayat 92, Surat Al-Lail 21 ayat 93, Ad-Duha 11 ayat 94, Al-Insyirah 8 ayat 95, Surat At-Tin 8 ayat 96, Surat Al-Alaq 19 ayat 97, Surat Al-Qadar 5 ayat 98, Surat Al-Bayyinah 8 ayat 99, Surat Al-Zalzalah 8 ayat 100, Surat Al-Adiyat 11 ayat 101, Al-Qari'ah 11 ayat 102, At-Takasur 8 ayat 103, Al-Asri 30 ayat 104, Al-Humazah 9 ayat. Yang ke-105 Al-Fil 5 ayat 106 4 ayat 107, Al-Maun 7 ayat 108, Al-Kautsar 3 ayat 109, Al-Kafirun 6 ayat 111, Al-Lahab 5 ayat 112, Al-Ikhlas 4 ayat 113, Al-Falaq 5 ayat 114, An-Nas 6 ayat. Kesimpulan, Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Sekian, terima kasih.